रियल नाम हेउची सिली महापात्र। मु जने ब्राह्मण घरर झियो। मो घर ओडिसा रे हेले मु कोलकाता रे 7 वर्ष हेला कलगाल रे काम करूची। एमितिरे देखा जाए त मते 7 वर्ष भितरे 1200 रु अधिक पुओ गेहिलेनी। मो बापा मो बोउ को छाडी की पळै जाइछंती। सेथि पई मु बाहर को जॉब करिबा को आसी की कोल गर्ल हे गली। केमिति कोल गर्ल से घटना आउ केबे कहिबी। आजि मु कहिबी केमिति मु कोल गर्ल हेबार प्रथम मासरे मते 2 जण फरेन लोक गेहिथिले। आजिर एही घटना संपूर्ण सत। आपण जानिथिबे आमर रियल गिहा गेही केवल सत घटना ही लेखा हेउची। सत कहिबी जदी मु कोल गर्ल हेबा पछरे मो निजर भूल रहिछि। कारण मु बहुत पैसा इनकम करिबी बोली व्यस्त थिली। आउ मो कंपनी रा ओनर मते एमिति धीरे धीरे फसी की कोल गर्ल बनी देले। पैसा त इनकम करूछि किंतु एबे कोन करिकी इनकम करूछि बोली मो घर लोकन को किछि हेले जणा नाही। आउ गोटे कहानी रे लेखिबी आम ओनर केमिति मते गोटे कुआरी झियरु सीधा कोल गर्ल करिदेले। मु कोलकाता रो गोटे होटल रे पुओ माननकु सर्विस दिए। एही घटना हेउछि मु जेतेबेले फर्स्ट टाइम नुआ नुआ अन्य पुओ पाखकु सोइबाकु गली। एहा पूर्वरु आम ओनर मते 7 थर गेहिछंती। आउ होटल रे कोल गर्ल भाबरे मते गोटे मास भितरे 4 जण गेहिछंती। इए मोर 5 नंबर घटना। एहा पूर्वरु मु केवल इंडियन पुओ सह सोइछि। फरेन लोक सह एहा मोर प्रथम गिहा गेही। मोर पूरा मन अछि सेदिन आम ओनर मते डाकी की कहिले जणे बाहर देशर लोक सह आजि अछि तुमर जाई की रेडी हे जाओ। तुमे आज अटेंड करि दियो। तुमको 40,000 आजिर गोटे राति पई दिया जिवो। मते प्रथमे भय लागिला। मु जानिथिली बेसी पैसा माने हेउछि बहुत रफ गिहा केही हेबो मो सह। ओनर मते कहिले नाइ किछि भय करनी बहुत जल्दी करबनी टिके टाइम नेबो हे जिवो। तापरे मु 40,000 सुनी की हम करि देली। तापरे मु बिया सफा करी की मेडिसिन खाई की लोशन लगेई की ठीक टाइम रे गली। मोते सेही होटल रे गाइड करी की नेई की रूम रे छाडी देले। मु देखिली सेठी 2 जण पुओ थिले किंतु आमुगुनर सार कहिथिले जे जणे बोली मु बाथरूम जाई सारंक सह कथा हेली। से सेठु कहिले हो किछि हेबनी टिके एडजस्ट करी दियो बेसी अडुआ लागिले पेन किलर नै जिवो। मोते भय लागुथिला पुणी से 2 जण इंग्लिश लोक सेमाने आगरु ड्रिंक करिकी अछंती। सेमाने मोते देखि की सेदिन बहुत खुशी हे जाइथिले कारण मु बयस रे बहुत छोट थिली आउ छोट देखा जाउथिले। आउ सेमानंकु गोटे वर्जिन इंडियन कम एज रा झियो दरकार थिला। सेमानंक भितरु जणे मते इंग्लिश रे मु बिया को मेले की देखिबी बोली कहिला। आउ कपड़ा खोली की पूरा लंगड़ा हे जिबाकू कहिला। मु मोर ऊपर सब खोली देली आउ खाली ब्रा आउ पैंटी रहिला। तापरे मु जाई बेड ऊपर सोई गली। जणे मते ताहार बांड को आनी मो मुहरे आउ उठ ऊपर पिटिला। जणे मो चडी को खोली देला आउ 2 जण जाक सडन मो बिया को आंगुठी रे मेले की देखिले। मु सेदिन सेमाने काहे की मो बिया को मेले की 2 मिनिट जाय देखुथिले। सेमाने छोट बिया थिबा कम बयसर झियो बुक करिथिले। आउ आम ओनर सेमानंकठु 2 लाख टंका नेइछि बोली सेमाने इंग्लिश रे कथा हेउथिले। सेथि पई सेमाने मो बिया टाइट अछि कि नाही प्रथमे चेक करिले। 2 जण टोका फरेन रु आसीथिले। देखिबाकू हेले बहुत गोरा आउ चिक्कण। तांको बांड सेते बेलकू सेटिंग हे सारिलेनी। पूरा गोरा आउ कोलिया बांड थिला। सतरे एते गोरा आउ कोलिया बांड मुहेले प्रथम थर पई देखिथिली। मु फास्ट एते बड़ बांड देखि बहुत डरी जाइथिली। तेनु तांको बेहिबाकू देउ नथिली जानी जानी लेट करूथिली। 2 जण भितरु सेइथु जणे ता बांड आनी मो पाटी रे खुंदी देला। मु सेइथु बांड को चुचुमिली। आउ जणे मो बिया को आंगुठी रे खाली सलसल करी चाली थाए आउ मझिरे मझिरे 2टा 3टा लेखाए आंगुठी बिया रे पसई चाली थाए। मते हेले से आंगुठी पसैला बेले कष्ट हेउथाए। एमिति बहुत समय जाय 2 जण जाक मते टणाटाणी आउ गड़िया तड़िया करी की मो दूध चिपिकी दळुथांती। जणे मो दूध चुचुमिला बेलकू आउ जणे मो बिया रे 3टा हेबो आंगुठी पसई पकाउथाए। मो बडी हेले एते सबु सह्य करी पारु नथिला। मो बिया हेले गिहा खाइबाकू खाली धक धक हेई चालुथिला। तांको भितरु जणे तळे सोइला आउ मते कुंढेई की धरी की मो बिया रे ता बांड को धीरे की साइज रे पसैला मुहेले
ତା ମୋଟା କୋଳ ବାଣ୍ଡକୁ ମୋ ବିଆ କଣାରେ ପଶେଇଲି। ଓହ ଓହ କରି ଚାଲିଥିଲି ମୁଁ। ହାଉ ସେତେବେଳକୁ ମୋତେ ହେଲେ କେମିତି ଲାଗୁଥିଲା। ତାପରେ ଆଉ ଜଣେ ମୋ ଉପରେ ଶୋଇଲା ଆଉ ମୋ ଗାଣ୍ଡିରେ ମେଞ୍ଚେ ହେବ ଛେପ ଲଗେଇ ଦେଇକି ତା ବାଣ୍ଡକୁ ମୋ ଗାଣ୍ଡିରେ ପଶେଇଲା। ଓହ ମମି, ଓହ ମାଇ ଗଡ, ଆ ଓହ ଏମିତି କରିବା ମୋର ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଗଲା। ମୋତେ କଷ୍ଟ ହେଉଥିଲା କିନ୍ତୁ ସେତେ ହେଉନଥିଲା ସତରେ। କିନ୍ତୁ ଏହା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଟୋଟାଲ 11 ଥର ଗିହା ଖାଇଛି। ଆଉ ଯିଏ ବି ଗେହିଛନ୍ତି ଜଣେ ଏକା। କିନ୍ତୁ ସତରେ ଇଣ୍ଡିଆନ ଗେହିବା ଆଉ ଫରେନର ଗେହିବା ଭିତରେ ଫରକ ଅଛି। ସେମାନଙ୍କ ବାଣ୍ଡ ଇଣ୍ଡିଆନ ବାଣ୍ଡଠୁ ବି ବହୁତ ବଡ କିନ୍ତୁ ବହୁତ କୋମଳ ମଧ୍ୟ। ଇଣ୍ଡିଆନ ବାଣ୍ଡ ବହୁତ କଠିନ କାଳିଆ। ଛୋଟ ଇଣ୍ଡିଆନ ଛୋଟ ବାଣ୍ଡ ହେଲେ ମଧ୍ୟ କଷ୍ଟ ହୁଏ। ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ମୋର ତଳ ଉପରେ ଶୋଇକି ଜଣେ ବିଆରେ ଆଉ ଜଣେ ଗାଣ୍ଡିରେ ଗେହି ଚାଲିଲେ। ବେଳେ ବେଳେ ଦୁଇଟା ଯାକ ବାଣ୍ଡ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ପଶିଯାଏ ଆଉ ସେହି ସମୟରେ ମୋତେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ହେଉଥିଲା। ଉପର ଲୋକଟା ଦୁଇ ହାତରେ ମୋ ଦୁଧକୁ ବହୁତ ଜୋରରେ ଚିପି ଚିପି ମୋ ଗାଣ୍ଡିରେ ଛେପ ମାରିକି ଗାଣ୍ଡିକୁ ନାଳିଆ କରିକି ତା ହିସାବରେ ସିଏ ପଶେଇ ଚାଲିଥାଏ। ତଳେ ଯିଏ ଶୋଇଥିଲା ଯାହା ଉପରେ ମୁଁ ଶୋଇଥିଲି ସେ ଗେହିବା ଭିତରେ ବେଳେ ବେଳେ ବିଆରୁ ବାଣ୍ଡ ଖସିଯାଏ ଯେ ହାତରେ ସାଇଜରେ ବିଆକୁ ଓସାରିକି ମେଲେଇକି ବାଣ୍ଡକୁ ପଶେଇ ଚାଲିଥାଏ ମୁଁ। ହେଲେ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ଲୋକଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ବାଣ୍ଡ ମୋ ଗାଣ୍ଡିରେ ଆଉ ବିଆରେ ପଶେଇବା ବେଳେ ହାତରେ ଧରିକି କଣା ସିଧା ରଖିଦିଏ। ଫରେନ ଲୋକ ଦୁଇ ଜଣ ହେଲେ 10 ମିନିଟ ହେବ ଗେହିଥିବେ। ବିଆରେ ଯିଏ ଗେହୁଥିଲା ତାହାର ପ୍ରଥମେ ବାହାରି ପଡିଲା। ତାପରେ ଗାଣ୍ଡିରେ ଯିଏ କରୁଥିଲା ତାର ହେଲେ ବାହାରି ପଡିଲା। କିନ୍ତୁ ତଥାପି ସେ ହାର ନା ମାନିକି ଟିକେ 5 ମିନିଟ ପରେ ବାଣ୍ଡକୁ ମୋ ଗାଣ୍ଡିରେ ଆଉ ବିଆରେ ଘଷା ଘଷି କରିକି ଧୀରେ ଧୀରେ ଟିଙ୍ଗେଇଲେ। ଯିଏ ଗାଣ୍ଡିରେ ଗେହୁଥିଲା ସେ ମୋ ଗୋଡ ଦିଟାକୁ ଉପରକୁ ଟେକିକି ମୋ ବିଆରେ ବାଣ୍ଡକୁ ପିଟି ପିଟି ବାଣ୍ଡକୁ ଟିଙ୍ଗେଇ ଦେଲା। ଆଉ ଯିଏ ବିଆରେ ଗେହୁଥିଲା ସେ ତା ବାଣ୍ଡକୁ ମୋତେ ହଲେଇ ହଲେଇ ଖାଇବାକୁ କହିଲା। ମୁଁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଜଣ ବାଣ୍ଡ ହଲେଇ ହଲେଇ ଖାଇବା ଭିତରେ ଆଉ ଜଣେ ବିଆରେ ବାଣ୍ଡକୁ ଭସିକି ମଝିରେ ମଝିରେ ଫୁଲ ବାଣ୍ଡକୁ ଠେଲିକି ବିଆ ଭିତରେ ପଶେଇ ଚାଲିଥାଏ। ମୁଁ ହେଲେ ସେତେବେଳକୁ ଓହ ସୁ ଆହ ଆହ କରି ଚାଲିଥାଏ। ମୁଁ ଟାବଲେଟ ଖାଇକି ଆସିଥିଲି ତ ସେଥିପାଇଁ ମୋତେ ସେତେ ପେନ୍ ଜଣା ପଡୁ ନଥିଲା କି ସେତେ ଜଲ୍ଦି ମୋର ଗେହିବା ମୂଳ ଖରାପ ହେଉ ନଥିଲା। ଜଣେ ସେଇଠୁ ମୋ ଗୋଡକୁ ମେଲେଇକି 23 ମିନିଟ ଗେହିଲା। ସେତେବେଳେ ଯାଏ ମୁଁ ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ସମ୍ଭାଳିକି ଥିଲି। ତାପରେ ଆଉ ଜଣେ ଯିଏ ଫାଷ୍ଟ ବିଆରେ ଗେହୁଥିଲା ସେ ଆସିକି 37 ମିନିଟ ଯାଏ ଗେହିଲା। ଆଉ ସେତିକି ବେଳକୁ ମୋ ବିଆରୁ ପାଣି 2 ଥର ବାହାରି ଗଲାଣି। 2 ଏନଡି ଲୋକଟା ଗେହିବା ଭିତରେ ସବୁ ପୁରା ଓଦା ଓଦା ହେଇକି ଅଠା ହେଇକି ମୋ ବିଆ ଆଉ ପେଟ ଉପର ନରୁଆ ହେଇଗଲାଣି। ମୁଁ ସେମିତି ସମ୍ଭାଳିକି ଥିଲି। ମୋର ଯେତେବେଳେ 2 ଏନଡି ଟାଇମ ବିଆରୁ ପାଣି ବାହାରିଲା ସେତେବେଳକୁ ସେ ଆହୁରି ଧୀରେ ଧୀରେ ତାଟ୍ରିକରେ ଗେହିଲା। ତାପରେ ତ ତାହାର ବାହାରିଲା ବେଳକୁ ଏମିତି ଜୋର ଜୋରରେ ଗେହିଲା ଯେ ମୁଁ ଖାଲି ଆଭ ମମି ଆହ ଆହ ଆଭ ଉହ ଆହ କରି ଚାଲିଲି ଆଉ ସମ୍ଭାଳି ହେଉନଥିଲା। ତାପରେ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ଫେ ହେଇକି 9 ବିଆକୁ ମୁଠେଇକି ହାତରେ ଧରିକି ଶୋଇଲେ। ସେତେବେଳକୁ ମୋ ବିଆ ବହୁତ ଜୋରରେ ପୋଡିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା। ମୋତେ ଲାଗିଲା ଯେମିତି କିଏ ବିଆରେ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ପକେଇଦେଲା। ମୁଁ ସମ୍ଭାଳି ପାରିଲିନି ଆଉ ତାପରେ ୱାଶରୁମ ଯାଇକି ମୋ ବିଆକୁ ପାଣି ଭିତରେ ବୁଡେଇକି ରଖିଲି। ତାପରେ ଆମ ଟିମ୍ ଆସିକି ମୋତେ ନେଇକି ଗଲେ ରାତି ରାତି। ମୁଁ ଯାଇକି ଭଲସେ ଫ୍ରେଶ ହେଇକି ବିଆରେ ଲୋସନ ଲଗେଇକି ସଫ୍ଟ କ୍ଲୋଥ ବିଆରେ ଦେଇକି ରଖିଲି। 1 ଘଣ୍ଟା ପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ପୋଡିବା କମିଗଲା। ମୋତେ ହେଲେ ନିଦ ହେଇଯାଇଥିଲା। ସତରେ ଫୁଲ ଗର୍ଲ ହେବା ମଧ୍ୟ ବହୁତ